बेलाइखे हामबाय जतन खुलुमबायखा तिनी तिप्रामुथा पार्टीनि जे 2 दिन बेपी चिनी पार्टीनि प्लेनारी प्लेनारिओ तिनी सेकेंड डे एवं द्वितीय दिन द्वितीय दिन विभिन्न जागानि फाइजाक आनी तिप्रामुथानि जारा वारियर्स राव चिनी तिप्रासा राव और तिनी मेन चिनी सबानी आसुकफां अकरा अर्थात चिनी त्रिपुरानि कुसुं कुसुं राजानि जे बुसुं चिनी त्रिपुरा राज्यनि महाराज प्रद्युत विक्रम मानिक महोदय बनो बेलाय बेलायखे आं खुलुमो याफारो बेनि लगियो और तिनी मुस सिनियर अर्थात सिलाइनि कग्रा और तिनी साजाखा आलोचनार माध्यमे सिलाई तुयै तिप्रासारावनो 3टा एसेम्बली सीट न तुबै रफायनाय नेता चिनी विजय कुमार रांखलबो तिनी और चिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट बबो तिनी और आचुक थाय आचुक जक दङ तिनी और फाय मानजक फायजाव गोसाम एमएलए থেকে शुरू खायो चिनी बर्तमान 13 जन 13 एमएलए जों बरावनो धन्यवाद मारिनाय जे गत किछुदिन आगे विधानसभा जे अधिवेशन चलाकालीन चिनी गंधासरानी एमएलए महोदया एवं चिनी स्वप्ना मैडम बेलाय बेलायखे चिनी तिप्रासारावनि बागै ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि बागै काउक सागै विधानसभा को सारा भारतवर्षनि बरौ सारा त्रिपुरानि बरौ एवं चिनी अपोजिशन लिडार अनिमेष देबबर्मानि नेतृत्वे जों बेलाय बेलायखे चिनी तिप्रासारावनि बागै आउटपुट चिनी बागै बा आगामी दिनों चिनी बागै काहाम अबनि बागै जों बरावनि खलाय नरावनो कयनाय जत वाइसा हाततालि रिनानि बागै हामबाय आं तिनी बेसी कक साया बोबाग्रा सावानो किसा ककबाय कयेकटा कक नांगमानि कक सायखनारिदि बोबाग्रा साका जे चिनी तिप्रासारावनि बागै जे जों यूनिटी पयला जाति उलपाति आं कायसा फर्मेट नंखा हंस त्रिपुरा कक सानाय पयला जाति उलपाति बाय जाय हो आं किसा खाय सागै उल्लेख खायै आनि कक मुथांनानै आं चेष्टा खालायनाय आं तिनी बोबाग्रानि कक होननानै हिमफायो आं नरावनो ताइबो क्षमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायै मियानि प्रोग्राम आं मानजाक मालिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंग डाक्टर नायजांनि बागै आनि बंधुनि लगे थांका आनि पिजि 2 जन चुराइबारि गेट जिडि एंट्री खालायै 9 मेन जमा रिगै पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङै तिनी हपं गाड़ी चालायै गोबां मा बुरुग्रा आनि सामनु विधानसभानि फायनाय आनि वारियर्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जागानि तिप्रामुथानि जारा वारियर्स यूथनि जारा तंनाय टीडब्ल्यूएफनि जारा तंनाय राव आनो सागो मनाय नों बरबा ताबो गाड़ी फाइथि फाइथि गोबां मा फोन खालाय आनि सामनुनि जों प्लेनारि सेक्सनाव थांया फानो अनेक एमडीसी रावनि कक खोनाका किन्तु नों बरबा आं साका आं थाङै दङ आं बोखा मने मा खायका जे ए आनिबो फलोवार दङ हंस त्रिपुरानबो बयनाय सगै दङ अबनो आनि सन्तुष्ट ते आं तिनि सानै त्रिपुरा राज्यको प्राय 37-38 लाख बुरुक दङ एवं त्रिपुरा राज्यनि वर्ग किलोमीटर 10,700 वर्ग किलोमीटर এই 10,700 वर्ग किलोमीटर चिनी एसटी एवं चिनी तिप्रासारावनि एलाका त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्राय 70% থেকে 75% एलाका एडिसी एलाका ओ जायगायाव जनसंख्या मुताबिक जों हिसाब खायकांके जों 35 থেকে 30% बर्तमान गवर्नमेंट रेकर्ड जों आरो कमे दङ ताखुर এই যে 35 এবং 30% যে तिप्रासारावनि बागै आं पहला आबार द्वितीयबार आं मुंमा खुनाय चिनी विजय रांखलनि नेतृत्वे तीनो रानी चेयरमैन जगदीश देबबर्मानि नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय समाचरण त्रिपुरानि नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देबबर्मानि नेतृत्वे जों एडिसी 3टा सीट मानजाक एवं ओ एडिसी एलाका तिनी तिप्रासानि एमडीसी हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेम्बर हिसाबे तीनोर कक सामानि एमडीसी हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजाक मानि बरावनि अवदान बरावनि फसल काजे जों सिनानि नांनाय आनि रंजित बाबू एमएलए कयेकटा कक साका आंबो किसा किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आनि एकटा रेखाव आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছर तिप्रासाराव किन्तु और जारा फायनाय
বিভিন্ন এলাকানি যারা চিনি ওয়ারিএস রক TWA YTFনি রক বড় যতনি বিভিন্ন সমস্যা মেন্টালি থেকে শুরু করে ইকোনমিক্স আর্থিক সমস্যা থেকে শুরু করে বিজেপি কংগ্রেস নি অত্যাচার বিজেপি নিনি বিভিন্ন দল রংনি নেতা রংনি বিভিন্ন প্রেসার বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত খাই তিনি ত্রিপ্রাসার গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন অবচং বিজেপি ন ভোট রাজা ত্রিপ্রাসার তিনি কক বরক সানাই রাও যার জ্বলন্ত প্রমাণ 18 বিধানসভা এমএলএ जों নাম যাও কিন্তু বিধানসভা এমএলএ ওমানি পড়িও চিনি এমএলএ হাই খাই অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে চিনি বৃষকিতু থেকে শুরু করে চিনি 13 জন এমএলএ হাই খাই কখনো বিধানসভাকে বুঝাই जों কক সামানি নইয়া जों কিন্তু এইবার जों জ্বলন্ত প্রমাণ লেখা ত্রিপ্রা মুথা পাতিনি এমএলএ রা কক সাকা কিন্তু তাকু আং তিনি নরক যারা আরো ফাইনাল রাও না আং তিনি কাইসা কক সানানি মুসুগো जों অনেকে সাগো থানসা মানে ইউনিটি থানসা মানে খা বাক্সা থান ইউনিটি মানে ইকুইলিটি जों তংনানি দরকার এবং এই যে খা বাক্সা উমানি জায়গাগো আং তিনি গত অ্যাসেম্বলি নির্বাচন 49 কেন্দ্র আং প্রার্থী রিজার্ভ আং সারা ত্রিপুরা রাজ্য কামা ফানো যে ফেলং ফানো হংস ত্রিপুরা কপলাই নাই হইয়া আং কাইসা অঙ্ক খসাই হিসাব পত্র খাই তিনি বিজেপি নি আকাগো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি কিন্তু আং ফেল হই থাকা বিজেপি আনো ফেল খাইয়া আনে গড় শত্রু বিভীষণ সদলীয় কারণ বাই আং তিনি হারিও অবনর যত সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরুক সিও অবন তাম খাইনাই অব আং তিনি আংবো এই আলোচনার মাধ্যমে আং বুবাগ্রানি অর আনি পার্টি প্রেসিডেন্ট নি আং নালিশ খাইনানি নাইও অব সুস্থ বিচার উনানি নাই কেন না সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় একটা আশা তংমানি একটা আকাঙ্ক্ষা তংমানি যে আইপিএফ तिर গ্রেট ত্রিপুরা ল্যান্ড মংরগই যখন এমএলএ অংপাইকা সিপিএম ন সরাই নানি হিনইছে তিনি जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মার সাগো তাইলে जोंबो কি ভোট মাননানি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল সাঙো চিনি কত দিমানো जों করই এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্স নি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও ও পাতিও আং কাহাম কি ছিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও পাতিনি লগে লগে প্যানেল খাইনানি ফাইও রাজনীতি নি লগে লগে রাজপ্রসার খাইনানি ফাইও হংস ত্রিপুরা মুথা ফ্যাশন খাইনা ফাইয়া পরিষ্কার অবনমে নাও তিনি ছানাই তিনি দুঃখ নাঙো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি বুবাগ্রানা হামজাই ফাইও কিন্তু অর ফাইমানি পড়িও যে পরিস্থিতি আরে কত ফেসবুক লাইভ কত গাড়ি ইউজ খাই আনে বিরুদ্ধে অমহাই পরিস্থিতি তাখর আং কেবল দোষারোপ আং পাতিও বিচার নাইও এরপরে অনেক জায়গা जों নাইখা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों বুবাগ্রা পয়লা জাতি উলোপাতিনি কক সাদিহি সাজাগানি যে সিদুল পয়লা জাতি উলোপাতি বুবাগ্রা যখন যে পয়লা জাতি উলোপাতি কা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় যত পয়লা জাতি উলোপাতিও ফাইজাও বুবাগ্রা যখন কংগ্রেস বিরাট দায়িত্ব তোমানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ন্যাশনাল পার্টি এই ন্যাশনাল পার্টিনি প্রেসিডেন্ট তংফুনিব যখন কংগ্রেস বখলাইকা বিনি ফ্যামিলি চিনি প্রোগ্রাম একদম প্রার্থীর সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় ত্রিপ্রাসারাও প্রায় 80% ভোট রিজার্ভ जों বুবাগ্রানি লগে তঙ্গ তাবুব কিন্তু পাবলিক রক তঙ্গ জনসাধারণ রক তঙ্গ যারা বুড়ি রক তঙ্গ ইউথ রক তঙ্গ শিক্ষিত সমাজ রক তঙ্গ চিনি নেতা রক সে চায়া যারা জনপ্রতিনিধি অংনাই রক চায়ানি বাগৈ जों তিনি অজাগা ফাইও जों তিনি বরক সাগো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নং আর সোশ্যাল মিডিয়ার কবাংমা তঙ্গ নিউজ সাগো দিল্লি নিউজ ইংলিশ নিউজ হিন্দি নিউজ जों কাহাম খে রইয়া সিআই পানো जों মকল তঙ্গ जों নাইও এইবার মহারাজ কিং মেকার ত্রিপুরা মুথা পাতি आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं है किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो करिखा किंग मेकर बो करिखा जों कारण अब कारण तमो अबनि विस्तारित जे विश्लेषण खाइनाय साबो अबनो जों खाइजानाय दरकार नांगौ ताखर कारण जों चिनि सिनियर नि कौ खनालिया चिनि नेतृत्व नि कौ खनालिया ताइसिं जे सातै चिनि ত্রিপুরা कबाय खाइ साबो गाय गाय राजा गाय गाय पासा অথচ চিনি বড়রাও আং তাইসি ছানাই বিজেপি রকবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরাও সাধারণ বড় অর্থ সামাজিক থেকে শুরু খলাই যেইভাবে প্রত্যারণা যেইভাবে লাঞ্ছনা হাট অঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্য নি বড় হাট এইবার বিধান
তেইশ নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ ব্রোক কিন্তু একদম স্ট্রংলি ময়দানা খোঁজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों অ জাগানে जों তিনি এই পরিস্থিতিও ফাইকা তাওবো সময় দङ তাকুর তাওবো সময় দङ आं बुबाग्रानो কয়নাই बुबाग्रानो आं खुलुमनाय आगामी दिनों जाते जों जत যারা তিপ্রাসা যারা চিনি কংথাই বারাহিন দंनाय राव বিজেপি রাव ষড়যন্ত্র খায়ো বিজেপি রাव ষড়যন্ত্র খায়ো তিপ্রাসারানো ডিভাইড খানানি নাই দङ চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা তিপ্রাসারানো পাট পাট খালাयो ভাষা বাই রাজনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে এবং বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র খালাই দङ বরক সংখ্যা তিপ্রাসানো আটকাইনানি থাঙ্কাইকে কাটা দিয়া কাটা খুয়াইতে হবে তিপ্রাসারানো চাকমা বাই ত্রিপুরানো লাগালাগি খালাইনাই রিয়াং বাই ত্রিপুরা आं तिनीहरु सम्प्रदाय कौसाया प्लिज आनो क्षमा खालाय दि आं बुलुंखाय आनो माफ खालाय दि षড়যন্ত্র খাই दङ তিনি आरएसएस नि नेतृत्वे তিনি চাকমা সম্প্রদায়ের চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাংরাই दङ अब চাকমা সুস্থ চাকমার কোনো ডিমান্ড কই आरएसएस नि যারা জড়িত দंनाय आरएसएस नि যারা अब दंनाय र बरक তিনি এই চাকমা কাউন্সিল সাংরো যাতে ত্রিপুরা মুথানো বেগাট খালাयो গ্রেটার ত্রিপুরা লেনা আটকাই নানি বাগৈ ভাষা এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों सिनानि नांनाय ताखुराव जों जत तिप्रासा जों जत थानसांके जों जत यूनिटिनि लगे इक्वालिटी मा फाइनाय जों जत थानसांके जों खा बाक्सा मावनाय तारपरे खायसे जों बुबाग्रानि जे मुखांनो आरो कुसुगो तिसानानि बागै जों अबख्लायनाय आं सियो अनेक जायगा इलेक्शननि परेयो गोबांमा विभिन्न भावे प्रतारणा उइन दङ चिनि बरुराव सरकारि सुजुग सुविधा থেকে বিভিন্ন अब चिनि যে বুড়িরক বুমারক যিনি ইউডরক খুব মজবুত কারণ বিভিন্নভাবে প্রতারণা ত্রিপুরা মুথা কোনো সুযোগ নেমেয়া ত্রিপুরা মুথা চং এলাকা কোনো সুযোগ নেমেয়া চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি ওর ফাইয় নর মানজাও ফাইমানি আং মনে খাইও ই তাবুকবো বুবাগ্রানি বরুণ হামজাগো বুবাগ্রানো বরুক সমর্থন খাইও অবনি বাগৈ তাখুর আং সানাই আং বুবাগ্রানো কয়নাই বুবাগ্রা সিনানি নাংনাই যে কাইসা বরণী ব্যক্তিগত ককবাই কেবনি উপর দোষারোপ খাইকাইকে অবচিনি ক্ষতি নাই আংনো একটা জিনিস আংনো ব্যাখ্যা খাই নাই চিনি অনেক নেতারক সাগো এই হংস কিয়া করেগা আরো কাইসা সাগো এই মালা দেববর্মা কিয়া করেগা আরে বুবাগ্রাসको সরোয়া এমন একটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি বুড়িরাও প্রত্যেকটি যুবকরাও প্রত্যেকটি একটা অবদান দङ প্রত্যেকটি একটা ক্ষমতা দङ বরংনি একটা শক্তিশালী একটা বরংনি জায়গা বরক দङ অনেকে স্পিচ রিমাঙ্গো আর ডায়লগ রিমানি রঞ্জিত বাবু সাহেব বুবাগ্রানো সর্বদনা খালাयो जों असु खालाया जों एलाका बरं से खायनानै मुसुगो पाब्लिक करई नेता करई तिनी एक्चुअली रियली आं फाया हिं दंमानि आनो प्रेसार रेखा आने एलाकानि बरं नों बर फायदि आनो कर्मचारी संगठन शाखा नों बर फायदि आने विभिन्न सामाजिक संगठन क्षत्रिय समाज থেকে ত্রিপুরা जुबालाई बुथार शाखा नों फायदि किसा काउसाय थांपायदि बुबाग्रा कष्ट नांनाय अबनबाय तिनी आनो फाय आं पाब्लिक नि कबायसि दङ परिष्कार आगामी दिन आं एमएलए उनाय बा एमडीसी उनाय पाब्लिक से आनो खलायनाय शुधु आं और मंच बासन दिगय बड़ बड़ काउ सागय कामबाय एवं काउबाय मिल करय बड़ अबना आगामी दिन विचार विश्लेषण खलायो ताखुराव अबनबाय परिष्कार सानाय चीनी बाय समके एक ही कैटागरी किन्तु चेहरा एक ही चीनी एवं चीनी बाय सम एक ही किन्तु सिनेमाया बुलफानो अब चीनी सम सिनेमाया जखन टेस्ट खलायनाय खुसियो रिनाय एरपरे खायसे सिना अमो चीनी सुगार अमखाय तिनी नुन अबखाय सम हि आइपुचे सिनाय ठीक तदुरुप सिनि जांनाय नांनाय जों सब सिनि जांनाय नांनाय शुधु ओइ जे साइसिन सानाय फेसबुक बाय आनि लगे फाइना और फाइना अबखायना अबबाय संगठन उया पार्टी केबो व्यक्तिगत खलायमिया पार्टी पाब्लिक बाइसे पार्टी अंगो दल केबो बाइसे अंगो दल एलाकानि नेतृत्व बाइसे एलाकानि जरा वार्कार तोनाय वारियर्स तोनाय बर बाइसे जों पार्टी खलायो केबो व्यक्तिगत पार्टी व्यक्तिगत नि केबो सन परिया केबो बुफानी साने रेजिस्ट्रेशन जागाया पार्टी जतनी बागै पार्टी जतनी अधिकार दङ अबनि बागै सागो बांला भाषा बाय एकटा कक दङ रुवानी एकटा क्षमता जे कुराल बुफां ताननाय रुवा हियो चिनि टिप्रा रखे अबखाय बुफां तामानो किन्तु बखनाय सिमाया अबबाय बखनाय सिमाया किन्तु ब्लेड बाय बखनाय सियो बुफां तानमानिया ब्लेडनि आलादा क्षमता এবং রুয়ানি আলাদা ক্ষমতা দানি আলাদা ক্ষমতা বুড়িনি আলাদা ক্ষমতা প্রত্যেকটা ওয়ারিয়ার্সের একটা ক্ষমতা দङ কেবন সুতো চোখে কেবন কিসিসা চিকন নখাইকে
अब बुल सारा किच्छु इया ताखुरो अबन बागे आं आरो बेसि कक सालिया आं बुबाग्रानि कक खोनानाय आं सियो जत त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा साराव ताबुबो थानसा दङ नेतृत्वरक थानसा करय अफिस न निनि व्यक्तिगत परिवारनि सम्पद मने खायो এবং পাতি নয় ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ খাইও পাতি নয় ব্যক্তিগত তা খাই দিয়ে সর্বজনীয় এবং সামগ্রিক খাইয়ে जों আগামী দিনে কাম মা তাংলাইনাই কাজে आं आरो बेसि कक सालिया आं जदि बुल खायखाय बुबाग्रा आनो क्षमा खालायदि आनि पार्टी प्रेसिडेंट आनि सार विजय कुमार रांखल और अनिमेश दा दङ आनि सिनियर लिडार रक दङ आं बरनो क्षमा सानो जदि आं बुल साखायखाय এবং नरक जारा और फाइनाय राव अनेके नरक साजों अनेके मने खायो जे अरनि बर अर आजय तंनाय किच्छु सिया बरनो जदि मंच तिसाय तै फायका इंके बरनिबो कायसा दुख दङ बरबो कक सामानाय आं काहाम केसियो बरनिबो दङ किन्तु प्रकाश खायजानाय जागा करय जों कि अभिभावकहीन चिनि कि पार्टीनि कोनो आइडियोलॉजी करय चिनि कि पार्टीनि कोनो श्रृंखला करय जों श्रृंखला खायना नांनाय आइडियोलॉजी खायना नांनाय आबार फायनाय दल आं तिनि आबारबो कक थायजा सानाय जों ताइसिं जे सानाय पयला जेता कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि बर्ग बुसुक त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबेल रक बुसुक पार्सेंट दं एवं एरिया भौगोलिक अवस्था अबनो नायबो जों पार्टी पुलिस प्रशासनिक अबबो दिगे जों नजर खालायजानाय नांगौ काजे अब मानुष मात्रे बुलङो त्रिपुरा रखै सागो त्रिपुरा र आंखे त्रिपुरा रखै सागो बुरुक मासानि 1600 मात्रि दंफो अब ठीक दे बोमाराव सादि ठीक दे कायसा बुरुकनि 1600 मात्रि दङ जत बुरुक ता सादि आं फिट आं एकरे उपयुक्त आनि कोनो दुस करै ता सादि जत बुरुकनि दुस दङ जत बुरुकनि कबर दङ जत बुरुकनि त्रुटि दङ कोनो एमएलए कोनो नेतानो जदि एके बिनि बायुदाता अथवा बिनि बैकग्राउंड नायखायके जतनि बुल दङ काजे बुल 100टा बुल जागा जदियो 70टा बुल जदियो 70टा जदि बुल उखायके अब रिजेक्ट अब कबर हियो जोंखे 100टा गो जदियो 90टा सायाके अब कबर नो 1600 मात्रियो जदियो 1500 काखाके कबर बके रिकानलिया उ मैदान गुरिसनाय लामाङो किन्तु जत बरुनि किछु बुल दङ तबे आं बुल एवं सठिक काहाम बाय सायानो जों उ जम राजा कातापाला रताति खेये बुबाग्रा मारता नाय सठिक साब एवं कयटा बुल खायका 100टा सामुं दायित्व रेखा बुबाग्रा हंस तुम 100टा दायित्व ले जाओ ये काम करो 100टा दायित्व दायो जदि आं 70टा काम जदि फिट खायका बुबाग्रा हिने ठीक है 30टा काम तो बुल खायका 30टा बुल किया और बाकी 70टा काम अच्छा काम किया हंस तैले काहाम दे सानाय चाया सानाय ताकुराव काहाम दे सानाय चाया सानाय काहाम मा सानाय अबन भाई आं तिनि सानाय केबो बरो किछु बुल बाय किन्तु बिनि ऊपर एलिगेशन केबो बरो किछु बुल खायका बनो डायरेक्टली जों एटेक ना एटेक खालायै कोनो संगठन उया केबनो हुमकि रही कोनो संगठन उया किन्तु एटेक खायकाय विजय रांखल हाय खालायै बसिलाय तै 2टा सीट बारेर दि आं तिनि सानाय 3टा सीट बारेर दि विजय रांखल हायखाय 3टा सीट बारेर दि हंस त्रिपुरा नो हुमकि गय ननो भाईखाय कोनो काम या हुमकि तैरि तैखाय बुरु क्रिया सराय रावनो बेसी बुखायके गार्जेन र बुमा बफारो बेसी बुखायके सराय राव कबर खाय थाङो कबर ताई क्रिया बुमा बुफानो बिनि मेन्टली अबों थाङो काजे बेसी अतिरिक्त हामिया ताखुराव जों आगामी दिन एरिया भौगोलिक अवस्था स्थान कालपात्र एरिया नायै जों संगठननि परिकाठामो बाहायके खायना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा ताबु बसिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তো সময় থাকতে বাসালো যেটা ভুল ত্রুটি তোমানি আং সাকা মানুষ মাত্রে ভুল দङ বুরুক সংশোধন খাইনাय বুবাগ্রা মানে সংশোধন খাইনানি অংথ তাবুবো তৈরি দङ সদাগর কলইবো দङ দেবজিৎ ত্রিপুরাবো দङ যত বুরুক দङ তেনি আর যত কিছু কেবত কোনো অবক্রয় কিন্তু একমাত্র তাইসিং যেটা কাউসানায় পাতিনো বড় ফ্যাশন খালাইও पॉलिटिक्स न बरक फैशन खालायो पार्टी माने पेशेंट जत नेतारनि कायसा असुस्थ तंनाय मेन्टली प्रेसार तंनाय सांगठनिक अब तंनाय कोनो समय कोनो किछु कबो साजानाय अबर नेताराव चुल सेरा विश्लेषण हियो बांग्ला कबका अपन विश्लेषण खालायो जों आगामी दिन संगठननि सामुं स्टाडी मा खायनाय
কাজে आं उबाग्रानो अनुरोध खायो आं आरो बेसि कौक साली आं उबाग्रानि कौक खानामानि परेयो तिनी हपुं गाड़ी चालायो ड्राइवर बो करई ड्राइवर बेतन नांगो ड्राइवर लाखा इनके विभिन्न पेशारो तंगो बेतन मानो 30,000 टाका लोन लाजा चराई परे नहीं तंगो गाड़ी इन्स्टलमेंट तंगो विभिन्न भावे मेंटली फिजिकली एवं पलिटिकली भावे विभिन्न प्रेसारो तंगो ताखरो जदियो बुल खाइके आनो क्षमा खालायदि हामबाय जतनो खुलुमबाय खा त्रिपुरा मुथा आयोग लक्थं बोबाग्रा आयोग लक्थं विजय कुमार रांखल आरो दीर्घ आयोग खाइमाथं ब हाइख्लाय आरो जों सीट बृद्धि खालायमाथं असुक साबाय नरक जत वारिस रावनो आं खुलुमु याफारै आनि कवरनो पाइरखा हामबाय जतनो खा काहाम कबगो जतनो फाइनाय जों एक साथे एक लगे थानसा इक्वालिटी यूनिटी एवं थानसा कक बक्सा खले सामुं तांनानि बागै जतनि मेन्टेलि अंथं असुक सायानि कवरनो पाइरखा हामबाय जतनो